chỉ bay ule voin chu alu le antam kan ron kang dona alu hi pom lian vak lo pom thum ka mang dona chan alu hi ti hianin a sei zawngin kan chan dona ni chalu tukin ka chan lawa tuya kan lo che anga alu po he ti hianin ka lo chan zo to a lian vak lo hi kan sil fai anga ti hian hei ka sil zawa tui faya ka che a antam hi kan chan le don ani ni inchi khatle chan ve inchi ni bor vela segin ka chama hi ti hian kan lo kang to don ani ti hian thirbel ka chuanga tel ka leya alu hi a hu lu tuk khati hianin kan ti hul ve de phot don ani a per du lu tuk ati hul de lo hi chuanin puan te po khanin a hruk khul theya ti hian hei tel po alo sa ve to a heta hianin alu kha an thlak don ani ti hianin kan lo kang min don ani he then chu asir hi tlem a sem deuh that that hi he ti hian a min tha to a hi kan thor chak don ani gesi ka da sima hemi tela ve khian ka kang dona tel hi atam dewa ka phor chak then don ani hianin tel hi tablespoon thum om vel ani ta purun var hi kan rot ke sok don ani purun var po hei lo min to heta hianin antam hi ka thlak don ani ta hianin chicken powder hi kan chop pon le don ni ge si a medium flame a ka da a kasima kan alu kan sa kha yang kan suk tel le a chuan hemi ah hianin chilli flakes macharo den som kha ka zuk tel ani
rồi lâu té con lâu chín lại mà gas tu na hian asima ka da alu po kha min kan min sa kha nia ti hianin alo in chop pol thato thap mea kan lo du tok to don ni ti hian gas ko off to kan lo sok ang thain ti zong te ni chon in lo siam ve don nia ke channel men lo clear saka wangin kalo me